Assalamu alaikum. Welcome to the fifth episode of Safre Hifazat web series, A Journey Towards Safety. It's a research-based web series exploring the importance of imparting life skill-based education to adolescents in order to improve their capacities and capabilities to make informed choices about their health, well-being, and safety. This web series is part of the project Safre Hifazat, which is a research project and that delivered life skill-based education curriculum to adolescents, both girls and boys in government schools in Lahore. This is a project of Amplify Change and Noor Foundation. For those who have joined us today for the first time, a little bit introduction of the Noor Foundation. Noor Center for Research and Policy uh, is endowed by Noor Foundation and it's based in Lahore and is the technical research arm of Noor Fatma Memorial System. NCRP, as we all know it, has multifaceted projects and programs to generate, collate, and disseminate evidence of strengthening policy making and planning, as well as reforming practice in the sectors of health, education, and integrated community development. Uh, as you know, this is a web series, and today's topic that we will be discussing is the importance of understanding body autonomy for good health and protection of adolescent. Um, we have with us a very good panel, people that are well known in their own field, respected fields, and well known advocates for life skill based education and reproductive health, especially. I will now, first of all, I think I should tell you who I am. This is Nabila Malik, and I work these days as a consultant with Noor Foundation. It is my privilege to introduce our panelists. We have with us, first of all, Dr. Yasmin Sabikazi. Dr. Yasmin is a well-known figure. Currently, she is serving as Senior Advocacy Advisor to Bill and Melinda Gates Foundation. Dr. Yasmin, by profession, is a medical doctor. She has vast experience in public health, a well-known reproductive health expert and advocate. She field struggling alongside her other colleagues for the last over 25 years. Am I right, Yasmin? And Yes, you are right. before that, she has been awarded Prime Ministerial Performance Award twice. And in recognition of her work, the Sindh government also awarded her with a special award for her expertise in reproductive health. Thank you very much, Shanil Saab, for being part of this. Shanil Gill is a senior training specialist at Ahang and has over 25 years of experience in conducting trainings in the field of reproductive health and rights, including life skill-based education. His expertise includes training community workers, NGO workers, public and private school teachers, community leaders. He has extensive experience in developing modules and information, education, and communication material on topics such as violence, harassment, puberty, gender, and gender-based discrimination. So, welcome and thank you very much for making time today. We also have Giti Ara. Geti Ara Sayed is a psychotherapist
and she has a vast experience of working with adolescent and young people. So you can see how relevant this is, and especially with young people and also adults were suffering from depression, anxiety, complex trauma, and she underwent training in humanistic and psychodynamic psychotherapy. A mouthful, but I believe I convince everyone when I say that we are very lucky to have her here today, so we can discuss this complex issue of life skill based education and eh, develop a better understanding towards it. Saman Tahir is also here. Thank you very much, Saman. Saman is a public health nutritionist. She is currently working with Noor Center for Research in Nutrition. She graduated with master's degree in nutrition from Michigan State. Someone has worked in the area of maternal, newborn, and child health to build the evidence based by operations research for informed policies and reform practices to improve these indicators for organizations such as Noor Foundation, Aga Khan University. Samantha will also lead grant writer for the project Safre Hifazat. So with that brief introduction of our worthy panelist, we'll jump right into it. And I think if I start with summons, so we can sort of refresh our audience's minds about the research that we are talking about. And someone very briefly was Safre Hifazat. What was the research, and if you can just give me 3-4 top findings of the research that are relevant to our today's topic, the importance of understanding body autonomy for good health and protection of adolescent. Ji Saman. Assalamualaikum, Nabila and the panelists. जो research है थोड़ा सा मैं इसका background ये दे दूंगी कि basically we submitted this grant at the time when Zainab's case, Zainab from Kasur's case had gripped international attention, and we were very moved by it. So when this grant came, so we thought we should work towards LSBE for adolescents, and we went on to see, because LSBE पे काम तो बहुत हो रहा है, यूनिसेफ भी कर रहा है, JPIGO भी कर रहा है, आहंग भी कर रहा है, आहंग itself उनका अपना curriculum है, so we didn't want to reinvent the wheel. So what we did was we partnered with Ahang, we upgraded their curriculum, made it more interactive, but we added a different edge to the research because we wanted to see कि curriculum तो deliver हो रहा है public schools में, but who is better placed to deliver this curriculum and influence adolescents? Is it the teachers who are interacting day to day with the students, or is it someone from outside, like a educated, trained healthcare provider who comes in and gives them these sessions once a week? So that was like the aim behind our research, कि हम effectiveness देखें, not सिर्फ curriculum की नहीं, but the type of facilitator की भी. और ये सबसे बड़ा हमारा win ये था कि हमने ये research public schools में करवाई, not private schools. We got it approved from the education department, and we implemented it in public schools. की फाइंडिंग्स ये हुई कि अगर आप हमारी एंड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब लॉन्च होगी आप लोगों से शेयर भी करेंगे, पर जो की फाइंडिंग्स हुई इस प्रोजेक्ट में उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट विन्स क्या, उसमें जो सबसे शॉकिंग चीजें थी वो ये थी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, बॉडी प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंड सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे बच्चों में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बॉडी प्रोटेक्शन के हवाले से जो चीज चेंज की, दो हमारे करिकुलम सिर्फ 4 months पे चला बिकॉज ऑफ COVID-19 and school closures, we had to cut it short, but 4 months maybe we were able to move the needle significantly on changing the percentage of students जो कहते थे कि अगर हमारे साथ कोई abuse हो या कोई harassment का केस हो तो हम silent रहेंगे, because that is the best way for them to deal with it. They felt embarrassment, they felt shame, वो कहते थे कि हम नहीं share करेंगे. So at the start of the study
23% students were saying that we should remain silent about such things, but after the implementation of the curriculum, this was reduced to only 4%. So this was a big change कि पहले तो 23% बच्चे कह रहे थे कि हम नहीं कुछ share करेंगे, but at the end of the intervention only 4% were left who said कि अब मतलब नहीं करेंगे. The rest of them were aware कि trusted elders से या trusted adults से अपनी ये बात share करना, ये issue raise करना is the way to go about it. ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ी, उसके अलावा ये कि जो और शॉकिंग चीजें थी उसमें हेल्थ, गुड हेल्थ के ड्यूरिंग प्यूबर्टी के हवाले से जो मेजर एक हमारी वो विन थी वो ये थी कि at the start of the study there was a majority of the girls above 50%, कहले 67% I think exact figure था, were of the view के menstruation के दौरान one should not shower. ठीक है, और इसको हमने बहुत मैसिवली इस पे नीडल हमने मूव की एंड वी रिड्यूस दिस परसेंटेज. और ये परसेंटेज जो रिड्यूस हुई, इट नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड देयर नॉलेज कि मेंस्ट्रुएशन में शावर करना चाहिए, और इट आल्सो अफेक्टेड देयर प्रैक्टिस. तो जो नॉलेज और प्रैक्टिस का जो फिगर था ना, वो दोनों साथ साथ चेंज हुआ. सो इट वाज नॉट लाइक कि क्या कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज चेंज हुई बट दे वर स्टिल नॉट प्रैक्टिसिंग. तो ये बहुत बड़ा एक हमारा नीडल इस पे भी मूव हुई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे. फिर इसके अलावा जो है वो इसके अलावा लेट मी जस्ट, बहुत सारे फिगर्स हैं उसमें. नॉट देयर वाज आल्सो बेटर अंडरस्टैंडिंग in the difference between good touch and bad touch. तो overall about 22% students थे जिनकी understanding improve हुई of good touch and bad touch, और ये significant improvement थी with respect to body protection. और इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर बॉडी प्रोटेक्शन को एज अ हम थीम देखें तो सिग्निफिकेंटली 10% इम्प्रूवमेंट थी. और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि जो साइलेंट रिमेन करना या फिर गुड टच और बैड टच में फर्क जो है वो वाजे करना, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई. तो आई थिंक नबीला, दीज आर द फाइंडिंग्स जो हमारी बॉडी ऑटोनॉमी और हेल्थ से रिलेटेड बहुत मेजर थी. थैंक यू समन. इससे पहले कि मैं बाकी अपने पैनलिस्ट से बात करूं, शनील गिल साहब, आपसे अगर मैं समझना चाहूं कि ये बार बार हम लफ्ज सुन रहे हैं बॉडी ऑटोनॉमी, तो अगर बच्चे हमारे ये देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनको अगर आप सिंपल लफ्जों में बताना चाहें कि ये है क्या, बॉडी ऑटोनॉमी से हमारी मुराद क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. जी, ये प्रोग्राम जब ऑफर आई कि मुझे यहाँ पे बैठना है, तो मैंने रात भर सोचा कि इसको आसान लफ्जों में कैसे कहा जा सकता है. तो एक्चुअली ये है एक खुद मुख्तारी, जिस्मानी खुद मुख्तारी, अपने वजूद की खुद मुख्तारी, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं शख्सी आज़ादी. तो ये मुझे मैं सोच रहा था इस पे, तो ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो हमें तवज्जो दिलवाती है कि हम ये समझें कि हर इंसान जो है अपनी जगह पे यूनिक है, मुनफरिद है, दूसरे से अलग है. यानी कि उसके एहसासात, उसका अंदाज, उसकी सोच, ये सब कुछ जो है दूसरों से अलग है. और ये अब जब हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसकी शख्सी आज़ादी की, खुद मुख्तारी की, तो ये एक तकाजा है कि हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपने लिए फैसले कर सके और अपनी सलाहियत इस्तेमाल कर सके, उसे आज़ादी हासिल हो. जब हम आज़ादी की बात करें तो ये वो आज़ादी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जिसके खिलाफ जो है बहुत सारे प्रोपोगेंडास किए जाते हैं. ये एक जिम्मेदाराना आज़ादी है जिसके साथ हमारा शऊर अटैच्ड है, आगाही अटैच्ड है. तो ये वो आज़ादी है जिसका तकाजा किया जा रहा है. इसके साथ ज़रा से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा. मीनिंग्स तो मैंने अपने अल्फाज में वाज़े कर दिए, लेकिन बदनसीबी ये है कि अलमिया ये है इस आज़ादी के साथ कि हम खुद बतौर वालिदैन, बतौर देखभाल करने वाले इस आज़ादी को उस वक्त सल्ब करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त इसका इस्तेसाल इस हक का करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा बोलना और चलना सीखता है, वो कुछ पूछता है, वो कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है. तो उस वक्त ये इसकी शख्सी आज़ादी जो है इसके ऊपर बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं.
تو اس لحاظ سے جو ہے بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ ایک بچے کی سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا, اس کو سوچ کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو سمجھنے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو سوال اٹھانے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو تجربہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اور وہ ہماری نگرانی اور ہماری حفاظت میں. میری بات مکمل ہوگی, اگر مزید اس میں کچھ اضافے کی ضرورت ہو تو پلیز. بہت شکریہ. آئی تھنک اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. گیتی آ رہا ہے ہمارے پاس, سائیکالوجسٹ ہیں. شیڈل صاحب کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شخصی آزادی ہونی چاہیے, اپنی جسم پہ, اپنے زندگی پہ اختیار ہونا چاہیے. کیا ہے, why is it important for young people to understand it? کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ نوجوانوں کے لیے کیوں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے, یا ہے بھی ضروری کہ نہیں؟ Okay. First of all, I want to say thank you for having me here. میں شنیل گل صاحب کی بات کو ایکسٹینڈ کر کے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایڈولسنس ہوتا ہے وہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ڈیولپمنٹلی, جہاں پہ ہماری آئیڈینٹی فارم ہو رہی ہوتی ہے. سو جو ایک میجر سوال ہر انسان ایڈولسنس میں سب کانشیسلی پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے, وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں. سو اور اس بات کا, اس سوال کا جواب وہ ایکسپیرینسز, تجربوں کے تھرو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو, ہر انسان ایڈولسنس میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ. وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے ڈریس اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ڈفرینٹ مطلب ہابیز, ڈفرینٹ کریئر پاتھس کے بارے میں سوچتا ہے. تو اگر وہ یہ نہ کرے, اگر اس کے پاس یہ اسپیس نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ میں کون ہوں, تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی یا آ سکتی ہے. سو اس کے لیے جیسے کہ سمن نے بھی مینشن کیا کہ جو ایڈولسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سیلف اسٹیم کی پرابلمز ہوتے ہیں. سو بیسکلی اگر آپ کے پاس وہ آزادی نہ ہو, یا آپ کے پاس وہ اسپیس نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں, اپنی آئیڈینٹی کو سولیڈیفائی کر سکیں, تو آپ پھر اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کی سیلف اسٹیم لو رہے گی, اف دیٹ میک سینس. سو باڈی اٹانومی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ایک ایڈولسنٹ دنیا میں جاتا ہے یا اسپیس اپنی لیتا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے, تو اس کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس سے زیادہ پاورفل یا اس سے زیادہ کوئی ڈومینیٹنگ انڈیویجول یا فورس اسے اوور پاور کرنے کی کوشش کرے یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ نہ کہہ سکے, یا اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ دس از مائی باڈی اینڈ اور دس از مائی ایگزسٹنس اینڈ یو کانٹ ٹیل می what to do, or you can't do something with it that I am not comfortable with. اور without any guilt, کیونکہ اگر اس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ اس کے پاس باڈی اٹانومی ہے, ایک ایڈولسنٹ کو یہ نہ پتا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اوور پاور ہو سکے, یا وہ دباؤ میں آ جائے, یا دباؤ میں بھی آ جائے اور پھر اسے گلٹ فیل ہو منع کرتے وقت, یا اگر اس کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ انفارچونیٹ ہو جائے, ابیوز ہو جائے, تو وہ اس چیز کو انٹرنلائز نہ کرے کہ یہ میرا قصور تھا, یا یہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا, اپنے آپ کو رسپانسبل نہ فیل کرے. Okay, thank you for that. I'll come to Dr. Yasmin Ghazi. Dr. صاحب یہ بتائیں, what I don't understand is کہ ہم نے بھی نہیں پڑھا life skill based education, and this is the common criticism that you get when you take this idea forward, that life skill based education should be part of the curriculum. I understand your question right. آپ کا یہ تھا کہ لائف اسکل بیس ایجوکیشن پہلے مطلب ابھی بھی خیر اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے,
बहुत लिमिटेड है, जैसा आपने कहा सिर्फ सिंध में मे बी एग्जांपल्स हैं. So why do we keep talking about life skill based education and why it is important? So it is like, you know, yes, we never went through that. लेकिन अगर आप देखें जितने भी केसेस हैं जिसमें जैसे हम बॉडी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम द पावर ऑफ सेइंग नो की बात कर रहे हैं, और जितने सेक्सुअल अब्यूज हैं, सेक्स यू नो सेक्स ट्रेड्स हैं, सेक्स स्लेवरीज हैं, सो देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस. लेकिन बिसाइड्स दैट हमें पता है कि हमारी डिफरेंट रिसर्च बचा चुकी है जो कि शायद हम पब्लिकली इतना नहीं बोलते, लेकिन हमारा इंसेस्ट केसेस बहुत हाई हैं, और जैसे कि कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे उसमें खामोश रहते हैं. तो आई थिंक जो लाइफ स्किल बेस्ड, देन ऑफ कोर्स द रीसेंट जो it's not so recent, but I think when we were growing up, HIV AIDS was not such a big issue. Sexually transmitted infections तो थे, but HIV AIDS का नहीं था. तो अब ये है कि to have that responsible attitude is very important, that you know you take the young people through that cycle. उन्हें पता चले, जैसे लड़कियों को यही नहीं पता होता कि मेनार्की की importance क्या है जब menstruation start होते हैं, and they don't even know that they have the capacity to be pregnant at that time. Sometimes they don't even understand the difference between sexual harassment and having a physical, you know, intercourse, things like that, जो कि you know बहुत जो part play करते हैं. And then that we have this culture of silence, कि अगर कोई incest है, आपका करीबी रिश्तेदार है, तो आपकी मदर और जो बड़े लोग हैं वो कहेंगे खामोश रहो. तो I think जो LSP से हम कर रहे हैं, we are breaking that culture of remaining silent. You should not be silent. I mean, हर बच्चे को ये आगाही होनी चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि जब वो प्यूबर्टी एज में एंटर हो रहे हैं, जो सेक्सुअलिटी है क्या. और एक ये जो इम्प्रेशन है कि जब आप लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं तो शायद बच्चे प्रोमिस्क्यूअस हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर ग्लोबल स्टडीज ये बताती हैं कि ये नहीं होता है. दे विल बी, यू नो, इफ देयर इज अ प्रोमिस्क्यूटी, इट विल बी रिस्पेक्टिव. इनफैक्ट देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज कि लोग जो है बेहतर बिहेवियर के साथ आते हैं. तो आई फील अगर हमारे जमाने में नहीं भी हुआ तो इट वाज अ हिट एंड मिस केस, कि आप एक ब्लाइंड एली में हैं, जो अच्छा निकल गया वो निकल गया, जिसको नहीं पता चला नहीं पता चला. आप बिल्कुल सही है, हम कहते हैं हम तो समझदार थे तो हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन इट कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल हैपनिंग. और दूसरा ये कि विद सो मच ऑफ द ग्लोबल जो आप हर चीज हो गई है, विद द एक्सेस टू सोशल मीडिया, विद थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक देयर इज इवन ग्रेटर नीड दैट यू नो द यंग पीपल शुड हैव एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन, कि उन्हें पता चले सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किस तरह हमें नो कहना है, यू नो, जो गुड टच और बैड टच की बात की, या ये कि टू रिपोर्ट द केस अगर वो अपने घर में करें या बाहर करें. आई थिंक ये चीजें बहुत जरूरी हैं. और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने सेल्फ स्टीम की बात की, दैट्स द बॉटम लाइन. अ चाइल्ड हु गोज थ्रू सम ऑफ दिस इंसिडेंट्स, उसका सेल्फ स्टीम जिंदगी भर के लिए लो हो जाता है. And we really want healthy individual both physically, mentally and emotionally. And to do that, they have to be educated. They have to know कि वो क्या रहा है, physical मतलब exercise क्या और हमारे अपने rights क्या हैं. Because ये कह दिया जाता है कि खासतौर पे लड़कियों से कि लड़कियां ऐसी बात नहीं करती हैं, या तुम लोगों को ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए. तो ये जो एक कल्चर है ना साइलेंस का और शटिंग ऑफ, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये हमें चेंज करना जरूरी है. विद ऑल द थ्रेट्स दैट इज अराउंड देम, ये एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका है जिससे आप इंगेज कर सकते हैं, जिससे आप उनको बेहतर मालूमात दे सकते हैं. सो आई फील कि ये बहुत ज़रूरी है. और गवर्नमेंट ज़ैनब केस के बाद सब जाग गए थे. सिंध गवर्नमेंट ने भी आहंग के साथ फौरन MOU साइन कर लिया था सारे पब्लिक. तो ज़ैनब वाज काइंड ऑफ एन अवेकनिंग केस. हम लोगों ने कोशिश बहुत की कि उसका मोमेंटम हम बरकरार रखें, बट सैडली वी आर सेइंग कि डिस्पाइट कि क्या उसके परपेट्रेटेड को सज़ा मिली, हम मुस्तकिल ये केसेस होते देख रहे हैं. तो बात ये है कि इसमें बहुत बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एडवोकेसी और काम की जरूरत है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि जो आप लोग नूट फाउंडेशन वाले कर रहे हैं, आई थिंक जितने हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे उतना ही हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा. जी जी एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट. आपने बात की कल्चर ऑफ साइलेंस की. एक और भी चीज है डिनाइंग की. हम लोग अगर ये प्रिटेंड करते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं मिली, तो आई थिंक या तो इतनी देर हो गई है कि भूल गया है. लेकिन और ये वी वर स्ट्रगलिंग,
although हम वो लोग थे जिनके माँ बाप इतने educated थे, a very privileged class जिन्होंने बैठ के life skill based education के form की education हमें घरों में दी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये ओपनली हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे, टैबू है, एक अजीब वो कंफ्यूजन है, लड़कियां छुप रही हैं बाथरूमों में क्योंकि दे गेटिंग देयर फर्स्ट पीरियड्स, nobody is prepared, nobody is ready, and there's a whole chaos around it. तो अगर हम अब बड़े होके, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिन मुश्किलात से यहाँ तक पहुंचे हैं और जिन स्ट्रगल्स से पहुंचे हैं जो अननेसेसरी, हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करो। यास्मीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास तो इतना एक्सपोजर ही नहीं था। अब तो वो नेट पे जो देखते हैं, हमने तो शायद वो बुढ़ापे में भी नहीं देखा होगा जो उन्होंने टीन एज में अपनी चीजें देख ली होंगी। तो absolutely the world is changing, and also just because you didn't do something right at a certain age doesn't mean you should never start. So one should always think about things in a positive way and in a progressive manner. हमने अपने बच्चों को opportunity देनी है। Self esteem अगर उनकी low है तो उनका अपना potential नहीं explore कर सकते। Yeah. एक बात नबीला मैं ऐड करना चाहूंगी before you move to the next. जी, please. जी, तो चूंकि मेरा बड़ा लंबा एसोसिएशन है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन में थ्रू आहंग, रटकर्स एंड जब हमने कंसोर्शियम बनाई थी जिसमें पेपी और भी पार्टनर्स थे, तो एक बहुत बड़ा एक लंबा तवील जर्नी था जिसमें ये था कि एक तो ये था कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो। तो आई लाइक व्हाट समवन वाज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील आप एक स्टैंडर्डाइज करिए। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप सबसे और अपने आप से भी, चैलेंज के हमारे कितने बच्चे खासतौर पे लड़कियां स्कूल जाती हैं, what about those who do not go to school? How do we give them life skill based education out of school children? So I just want to leave this question for everybody to explore, because फिर भी life skill based education through school एक मीडियम है, उसमें बहुत से challenges हैं। हम तो उससे गुजरा है, टीचर्स को ट्रेन करना, उनके अपने biases को रिमूव करना, because teachers are very reluctant, they don't want to talk about this. तो वो मतलब उसकी अपनी एक जर्नी है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज, और वो ज्यादा वल्नरेबल है, उनको ज्यादा थ्रेट है, वो ज्यादा उनको हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट दैट कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स, हाउ कैन वी डू LSP in a different format. Absolutely, and I'm so glad you brought this up, and I'm very happy to announce here that Noor Foundation especially is working towards it, and they are designing in the next phase this peer education model and looking at all other best practices all around the world, जहाँ पे out of school बच्चों को या उनके अपने peers के through या किसी community, like you said, community engagement के through, because this is the kind of information that every child has the right to have at the right time, in order to protect himself, herself, in order to have good health practices right from the beginning. मुझे एक हम FPAP में जब काम कर रहे थे तो एक हमारी ट्रेनर थी, उन्होंने बताया कि हम एक स्कूल में जाते थे ये हेल्थ एंड हाइजीन की ट्रेनिंग लेके, तो एक बच्चे को वो ट्रेनिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान कपड़ा कैसे साफ क्यों होना चाहिए, बेसिक बातें बता रही थी कि हम लोग इसको इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते। एक ट्रेनिंग के दौरान एक बच्ची के बारे में पता चला कि वो 14-year-old जब उसको पीरियड्स आए, nobody told her how to look after herself, nobody told her about the hygienes, about the cleanliness that is important. वो गंदा कपड़ा यूज करती रही, she got some kind of infection, फिर जब उसको दर्द वगैरह हुई तो उसने बताया नहीं, till one final day she fainted in school and the school teacher took her to the hospital जहाँ पे वो इतना ज्यादा infection फैल चुका था कि they had to remove her uterus, a 14-year-old, simply because she did not know how to look after herself. कोई इतनी बड़ी तोप नहीं चलानी थी। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें कोई
आर्ग्यूमेंट भी है कि बच्चों को ट्रेनिंग, उनको उनकी जिंदगी के बारे में जो महारतें हैं, जो उनको जरूरत है, उसको देने में कोई भी, किसी को भी कोई एतराज होना चाहिए, बल्कि इसको हमें टॉप प्रायोरिटी करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम्स में। मूविंग ऑन, आप ही से शुरू करते हैं समन के नौजवानों को, अब जैसे आपने बताया कि ये कोविड की वजह से वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, पीरियड भी छोटा हो गया था इसकी जो एक्चुअल इम्पार्टिंग ऑफ द एजुकेशन थी. Why do you think it is still important in order to ensure कि safety और good health जो है ना वो है? आपने कुछ evidence तो बताए, लेकिन फिर भी आपका जो direct interaction हुआ है बच्चों के साथ, उसमें आप कुछ थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि why do you think, are you convinced that it is important and it will empower them? So basically हमारी research तो चलो 4 months पे we were cut short हो गई थी, but when we collected data तो खाली figures के अलावा we did video testimonials and we got student feedback. तो उसमें हमारे पास जो है वो बहुत सारा फीडबैक आया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वर सेइंग कि अगर हमें ये बातें पहले पता होती तो हम बहुत सारे इंसिडेंट्स से बच सकते थे. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली केम एंड शेयर्ड देयर इंसिडेंट्स. और ऑल्सो कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम तो गर्ल्स ने एक्चुअली शेयर किया, एक लड़की ने शेयर किया कि उसकी कजन थी who was not even in the school, जिसको हम करिकुलम नहीं पढ़ा रहे थे, and she was undergoing this kind of abuse and harassment and she was quiet about it. And वो जिसको हम पढ़ा रहे थे उसने अपनी कजन को जाके बताया कि भाई तुम चुप नहीं रहो, तुम इसके बारे में बात करो, and she was encouraged and she took that action. तो इसका जो रिपल इफेक्ट है ना इस करिकुलम का, वो हमें जो है वो अपनी इन बच्चों के साथ जो इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें नजर आया है. सो विच शोज कि ये बच्चे जो हैं ये खाली खुद नहीं चेंज होंगे, बट दे आर आल्सो चेंज एजेंट्स फॉर द होल कम्युनिटी. वो मैसेज वो वापस लेके जाएंगे, वो अपने और बहन भाइयों को बताएंगे, वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे. So they will be the key change agents for changing the overall community का culture. और बाकी ये इसके अलावा ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी इंटेंसिटी जो है, जो इश्यूज हैं सेल्फ एस्टीम के, शेम एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, एम्बैरसमेंट, साइलेंस एंड शेम एसोसिएटेड विद बॉडी प्रोटेक्शन वाले जो इश्यूज हैं, वो इवन ये बच्चे तो फिर रूरल एरियाज और पेरी अर्बन एरियाज में हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, जिनके पास इतना स्ट्रेंथ उनको नहीं दिया जाता कि वो अपने ऊपर इश्यूज रेज करें. लेकिन इंटेंसिटी जो ये है, हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इसमें इन चीज़ों की जो इंटेंसिटी है वो इवन हम लोग जो अब एडोलसेंट क्रॉस कर चुके हैं, अब हम अपने लेट एडल्टहुड में हैं, इवन हम लोगों को जो है वो फेस करना पड़ता है. तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो इसीलिए पता चलता है कि इतनी इनग्रेन्ड है इस सोसाइटी में कि इससे कोई बचा हुआ नहीं है. मेंस्ट्रुएशन की आप बात कर लें, शर्म की बात कर लें, टिल डेट इवन इन एजुकेटेड फैमिलीज अगर रोजे हैं, सहरी पे उठना है तो एवरीवन इज गेटिंग अप. अगर वो औरत मेंस्ट्रुएट कर भी रही है, उसने रोजा नहीं भी रखना, तो भी उसने एक फेक शो सबके सामने करना है कि जी शी इज गेटिंग अप एंड फास्टिंग. शॉप में चले जाओ, अगर आप पैड्स खरीदने जा रहे हो, सैनिटरी नैपकिन खरीदने जा रहे हो, ब्राउन पेपर साथ रखा हुआ है. यू कैन नॉट पुट दैट पैकेट एज इट इज इन योर ट्रॉली. एंड अगर आप कैशियर पे जाएं और ऐसे ही अगर आपने रख दिया तो ही लिटरली पासेस यू अ लुक कि आप किस किस्म की बेशरम औरत हैं कि आपने ऐसे ही उठा के रख दिया. लाइक आई फेस दिस पर द शॉपकीपर सेड कि बाजी आपको ब्राउन पेपर बैग नहीं मिला. एंड लाइक इट वाज रियली एम्बैरेसिंग. तो ये इतनी इनग्रेन्ड है, ये चीजें हम तक इनग्रेन्ड हैं, तो वो बच्चे तो वाकई में और वल्नरेबल हैं और ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि वो इस चीज से एक्सपोज्ड हों. और बाकी इसके अलावा ये क्यों जरूरी है, इसके अलावा ये इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ अंडर एज मैरिज की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा है. जो बहुत सारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो बिफोर द एज ऑफ 18, 16 साल की, 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर रही होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं.
they don't have a voice, they don't have any awareness. उनके तो रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं before they can even attain that level of shaur and wisdom and awareness to deal with challenges that are coming their way of motherhood, of being a wife, of dealing with in-laws. तो I feel like कि इसलिए जितनी early ये intervention हो सकती है, चाहे subtle तरीके से शुरू की जाए, but जितनी early school age में class 5 class 6 से ये चीज शुरू की जाए तो इसका impact जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, because a lot of adults and girls drop out by the time they are reaching 8th or 9th grade or 10th grade. So we need to capture a wider subset of students. एक तो ये we need to figure out, जैसे डॉक्टर यास्मीन ने बोला कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, पाकिस्तान के आधे बच्चे तो आउट ऑफ स्कूल बैठे हुए हैं, तो इम्पैक्ट जो है वो क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी है उन तक उनको इन्वॉल्व करने का, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत की है। मतलब हर बच्चे की लाइफ में जो की गेट कीपर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको ऑन बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि इसके अलावा जो अब जो करंट कोविड-19 पेंडेमिक है उसके लिहाज से भी जो है ये सिचुएशन फर्दर एग्जैसरबेट होगी। इसकी वजह ये है कि अगर आप इंसेस्ट और इन सारी अब्यूज केसेस की बात करें, अगर लॉकडाउन्स हैं, वर्क फ्रॉम होम्स हैं, घर के मर्द भी घर में ही हैं, there is no escape, everyone is under the same roof, incidents can become higher, pregnancy rates can go higher. इसके अलावा ये कि जो स्कूल में भी बच्चे थे जिनके पास एक स्कूल की एवेन्यू थी to obtain some structured information, उनसे वो भी छीन ली गई है because of this pandemic and they're sitting at home. तो गवर्नमेंट needs to think कि भाई PTV के थ्रू अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके अंदर भी, उस ऑनलाइन करिकुलम के अंदर भी LSB को डालना जरूरी है कि भाई तुम लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम लोग पीयर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लिमिटेड। तो ये बहुत जरूरी है कि कोविड-19 के अंदर अब ये दिस पेंडेमिक इज getting worse day by day, it's not going anywhere anytime soon. तो इसके अंदर सिचुएशन को मजीद बदतर करने से कैसे बचाना है, इस पे भी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को सोचने की जरूरत है। Thank you, Saman. Getiara, quick question for you. ये बताएं कि you deal with a lot of children with depression and trauma, suffering from trauma. How effective do you think life skill based education can be to prevent such incidents? I think it can be, sorry. Yeah, please continue. I think it can be extremely effective, because one aspect of trauma is this lack of recognition about what is wrong, like as in like, so children who are abused have a hard time identifying their abuser or their aggressor as someone who's done them wrong, who has wronged them. So if they have life skill based education, they will have the facts about such situation. They will know what abuse is, they will know what their rights are, they will know that something bad happened to them and it's not that they are bad, and that can make a huge difference on their mental health, and that can even keep children from becoming traumatized. And especially if they are encouraged to break this silence or the culture of silence, then they can confide in their family members and their trusted adults. And so having community support can also help them feel more self-confident and recover from this incident relatively quickly. Thank you. शनील, ये बताएं कि सिर्फ बच्चों को अगर पढ़ा दिया तो क्या उससे बात बनेगी, या माँ बाप को भी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिटी को भी कुछ बताना पड़ेगा? थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे भी डिस्कशन हो रही थी, और आहम की जो स्ट्रेटजी रही है सर LSB के प्रोग्राम को लेकर कि हम हर 3 साल में जो है विजिट करते हैं, अपने एफर्ट्स को देखते हैं और उसमें चैलेंजेस जो आ रहे हैं और उसमें फर्दर क्या नीड्स हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को लेकर भी डॉक्टर यास्मीन और बाकी साथियों ने भी जिक्र किया कि ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और फिर हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चा जो है अगर हम देखें तो सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए स्कूल में है,
اور اس میں بھی LSBE کے پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو ایک گھنٹے کا 40 منٹ کا پیریڈ، ڈیفینیٹلی اس کے اپنے افیکٹو امپورٹینس ہے، اس کے افیکٹس ہیں، لیکن اوریجنلی بچے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بچے کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور پھر بھی نہیں ہے. اویئرنیس آ جاتی ہے لیکن ریسورسز نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے پاس جو ہے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ڈیسیجن لے سکے. تو اس صورت میں جو ہے ہم نے جب دیکھا اس چیز کو اور اس کمی کو محسوس کیا تو وہ کمی یہ تھی کہ پیرنٹس اور کیئر گیورس کہاں ہیں جن کے پاس وہ 20 آورس کے لیے ایٹ لیسٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام تیار کیا، ہم نے پیرنٹس کے لیے باقاعدہ ماڈیول ڈیزائن کیے ہیں، اس کو ہم نے پائلٹ امپلیمنٹیشن کر کے دیکھا ہے اور رسپانسز بہت اچھے آئے ہیں. یہاں پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپروچ، ہمارا ٹارگٹ گروپ کیا ہے، اس کا کیا رول ہے ایڈولسنٹس کی پروٹیکشن کے اندر، اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور خوش نصیبی سے آہنگ یہ کر چکا ہے اور ہم نے اس پروگرام کو پائلٹ ٹیسٹ کیا ہے، پیرنٹس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے، 3 دن کی ہم نے ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کی جس میں اس چیز کی امپورٹینس بتائی جائے کہ پیرنٹس کا رول کیا ہے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ ہائیجین کی بات ہو، چاہے وہ ڈیزیز سے پروٹیکشن کی بات ہو، چاہے وہ ابیوز سے پروٹیکشن کی بات ہو. یہ تو پروٹیکشن کی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو ہمیں پیرنٹس کو شعور دینے کی یا اہمیت جگانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فردر ان کی امپاورمنٹ کے لیے کہ وہ بچہ امپاور ہو سکے، اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے. کب تک ہم ان حدود کے ساتھ کہ بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے سکھاتے رہیں گے کہ یہاں سے یوں چلنا ہے اور یہاں سے یوں چلنا ہے. تو یہ وہ ریور کوڈ والی کبھی ہم ایکسرسائز کروایا کرتے تھے. تو بچوں کے لیے ماڈل بنیں گے پیرنٹس تبھی جب پیرنٹس خود اویئر ہوں گے اس لحاظ سے کہ بچہ میری پراپرٹی نہیں ہے، ایک انسان ہے، اور اس کے ساتھ جیسے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آزادی ہو اور میں اپنے فیصلے کر سکوں. تو یہ ہمیں ابھی سے پیرنٹس کو ساتھ انگیج کرنا ہوگا. وداؤٹ پیرنٹس انگیجمنٹ جو ہے ہمارے آہنگ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور میرا پرسنل ذاتی بھی یقین کیجیے زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ بچے کو اپنے سائے کے نیچے فیصلے کرنے کا ہنر سکھاتے ہیں تو پھر اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے. بہت شکریہ. یاسمین، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ sometimes it feels like we are shifting the onus of responsibility on children. Let's give them life skill based education and they will be responsible for their own body protection. Is this an easy way out that we are looking for? کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنا تو ماں باپ کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے. تو اگر بچوں کو تھوڑی سی یہ اسکلس دے دیں اور ہم کہیں کہ چلے جی اب پروٹیکشن آپ کا اپنا مسئلہ ہے، تو how fair is that? Or what do you have to say about this argument that we hear in the society out there? No, it's a good question. But the thing is that I don't think so. The ultimate aim and objective of life skill-based education is really to put the onus on children. کہ اب آپ ہی ذمہ دار ہیں. لیکن جو ایک سیلف کیئر ہوتی ہے، ایک سیلف کیئر ماڈل ہے جس میں آپ اپنے آپ کا خود، اور یہ ایڈلٹس میں بھی ہے اور یہ بچوں میں بھی ہے، کہ آپ اپنا سیلف کیئر جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ what does care entail and what does self mean. which means کہ protecting yourself towards the incidents جو کہ ہوتے ہیں. تو اس میں اونس یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروٹیکٹ کر سکیں گے، لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے اس میں یہ آپ جو بات ڈیل کر رہے تھے کہ ڈیسیشن لینے کی ایک طاقت آنی چاہیے، اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے، اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے who he should reach out. He should reach out to his parents. دیکھیے الٹیمیٹلی تو پیرنٹس، اگر بچے کافی انڈر ایج ہیں تو الٹیمیٹلی یا ایون ڈالسنس ہیں جو ہے وہ پیرنٹس ہی یا ایلڈرز جو بھی ہیں اس کی فیملی میں وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اس تک پہنچنے کا جو ایک راستہ ہے کہ فرام این انسیڈنٹ ٹو اٹس رپورٹنگ والا جو ایک راستہ ہے جس میں اس کو یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ دس از ناٹ رائٹ، I have to report this, I have to stop this, yeah, I have to make. تو یہ جو ایک صلاحیت ہے اس کو برج کرنے کے لیے آپ یہ سکلز دیتے ہیں. اس کا مطلب مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ساری اونس اس پہ چھوڑیں. ہاں کچھ چیزیں ضرور شاید وہ بہتر کر سکتے ہوں، جیسے کہ گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے. جیسے اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہی بات ہے کہ رپورٹ تو وہ پیرنٹس کو ہی کریں گے نا. اگر کوئی بھی پرپریٹر ہے کہ فلانا ہے، یوزلی جیسے بہت سارے ہمارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ جو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں، مولوی ہیں یا کچھ ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ڈر کے، اور ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے. جن بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے ان کو ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے. انسیسٹ کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے.
तो आप वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, और उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई एम ग्लैड तुमने ये क्वेश्चन पूछा नबीला. पेरेंट्स को जब तक आप लूप में नहीं लेंगे, इसलिए कि मुझे ये पता है कि LSP जब भी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराई, चाहे आहंग ने चाहे हमारे और किसी ग्रांटी पार्टनर ने, पेरेंटल कंसेंट लिया जाता था. और मुझे आज तक याद है कि खैरपुर के एक पब्लिक स्कूल में रटगर्स कर रहा था, और मैं वहां गई और वहां मदर्स आई हुई थी और कुछ पेरेंट्स भी थे, फादर्स भी थे. और जब हमने उनसे ये सवाल पूछा इन अ फोकस ग्रुप, दे सेड कि काश हमारे जमाने में भी ये होता, बिकॉज हमें तो शादी होने के बाद भी चीजों का नहीं पता था. सो यू नो इनिशियली देयर वाज अ रेजिस्टेंस, दे ऑल फेल्ट कि ये क्या हो रहा है. लेकिन जब वो समझ गए, जब उन्होंने वो बुकलेट देख ली, तो उनका ये रिस्पॉन्स था कि काश कोई हमें भी इस तरह से समझाता, या काश. सो यू नो वही बात है कि आपने एक मीडियम क्रिएट कर दिया है, तो आप डिसीजन का ओनस तो नहीं ला रहे, और लेकिन आप जो है वो बहुत सारा एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बच्चा प्रोटेक्शन ले सकता है. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है. और दूसरा ये है कि जो बात थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी आउट ऑफ स्कूल की, चूंकि मैंने शुरू की थी, और बड़ा अच्छी बात है कि आहंग है, नूर फाउंडेशन, सब इस पे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग देयर आर स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट इन स्कूल. अब मैं आपको बताऊं कि हमने अपने एक प्रोजेक्ट में जो है वो स्टार्ट किया था कि थ्रू लेडी हेल्थ वर्कर का मैंडेट किया है, वो जाके सिर्फ मैरिड वुमेन से बात करती है, और अगर कोई न्यूली मैरिड है उससे भी नहीं करती. उनके दिमाग में कि जो आपको इंतहाई जरूरत है इस वक्त रिफॉर्म्स की LSW करिकुलम में, कि वो सिर्फ उससे बात करेगी जिसके 1 2 3 बच्चे हैं. जो न्यूली मैरिड अगर कुछ जानना चाहेगी कि भाई मुझे नहीं करनी पहली प्रेगनेंसी जल्दी, तो उसको नो मतलब वो उसका शी इज नॉट ट्रेन टू हैंडल दैट. हमने उनसे कहा कि आपका चूंकि एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक आपने पोजीशन बना ली है फैमिलीज में, why don't you engage with young girls in that households. और हमने उनको LSP के लिए, बल्कि आहंग ही पार्टनर था, सुख हमारा प्रोजेक्ट था फैमिली प्लानिंग का कराची में, आहंग हमारा पार्टनर था. उन्होंने LSWs को ट्रेन किया थ्रू अ डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ LSP. when they go to household, they talk to young girls, and of course it's incremental, mother की consent के साथ parent की consent. And when I went for my monitoring visit, it was the best part for me to see, because lady health workers ने कहा कि they found it the most fulfilling and a challenging things to do, but they thought it was extremely grateful. So we have avenues to reach out to those who are sitting at home, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं. गवर्नमेंट को जरा समझाना और मुश्किल होता है, लेकिन NGOs ये एविडेंस क्रिएट कर चुके हैं कि हम और तरीकों से भी LSB को पहुंचा सकते हैं, और इस पे फिर स्केल अप करना चाहिए. जी नबीला. Absolutely, thank you very much. देखिए, मैं तो जो स्टेटिस्टिक्स नूर फाउंडेशन ने कलेक्ट किए हैं वो दे आर शॉकिंग, कि जो छोटी बच्चियां हैं उनको वो इसी मिथ पे चल रही हैं कि जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपने शावर नहीं करना. Imagine not taking a shower for 5, 6 or 7 days. What is it doing to their health? लड़के हैं, they don't know how to behave. लगती है कि इन बच्चों को आप ट्रेनिंग दें, आप इनको ये इन चीजों की क्लैरिटी दें ताकि वो अपना बेहतर ख्याल रख सके. श्री, आप मुझे बताइए कि जब इस तरह की बात बच्चों को समझा दी जाती है तो क्या वाकई वो अपने जिस्म का बेहतर ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं? इस तरह के मिथ्स जो हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन में नहाना नहीं है, ये अगर नूर फाउंडेशन ने थोड़े से अरसे में ही उनसे बात की तो उनकी क्लैरिटी हो गई. कोई दे आर नॉट होल्डिंग टाइटली टू दीज मिथ्स. उनको खुद भी अजीब लगता होगा, तो कोई अगर उनको बताता है तो वो समझने के लिए तैयार है. आपने, आपके जो इतनी लंबी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, आपने क्या ये विटनेस किया है कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को ज्यादा पुरसुकून और खुश रखती है, बिकॉज वो अपने इस तरह के डेली चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो हमारी बहुत बड़ा हम रिच एक्सपीरियंस कर चुके इस हवाले से
کہ یہاں پہ دیکھیں یہ پروگرام کی امپورٹینس، اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کی روٹین لائف سے، ان کی پرسنل گروتھ سے، ان کی پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے. پہلی جو ان کے لیے جو باعث کشش، باعث توجہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری بات کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ بات کر کیسے رہے ہیں. تو اس چیز میں ابھی ان دنوں میں کووڈ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو ہے بہت سارے ورکشاپس، مجھے سیشنز بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنڈکٹ کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں نے جہاں جہاں بھی دیکھا ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، پیرنٹس ہوں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں، تو اونرشپ اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ بچے واقعی بہت اویئر ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں، بہت خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں. اور اتنے کانفیڈنس سے ناٹ اونلی کہ وہ اپنے لیے رسپانسبل بنتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں جو دوسرے ان کے پیئرز ہیں، ہم عمر بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز بہت ہیلدی ہو رہے ہیں. وہ آپس میں بہت اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ تو آپ کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ بھی یہ کریں. تو ریلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آہنگ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارے جو پارٹنر سکولز ہیں، انہوں نے جیسے میں مثال دینا چاہوں گا زندگی ٹرسٹ، پارٹنرز نے، بہت سارے پارٹنرز نے، ابھی ڈاکٹر قاضی نے جو ڈاکٹر یاسمین نے جو ہے IRC کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے باقاعدہ اسائن کرتے ہوئے پروفیشنلز، کاؤنسلرز، مینیجرز، جو اس پروگرام کی یہ اونرشپ امپورٹنس لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسکول مینجمنٹ، لیکن بچے جن کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹیچرز انگیج ہوں یا آہنگ کا اسٹاف انگیج ہو، بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ ریئلسٹک نیڈ ہے. اور اپروچ ایسی ہے کہ وہ جو ہماری کہتے ہیں سوشل ایتھکس اور رسپیکٹ اور رائٹس، ان سب کو لے کر کے جب آپ چلتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، روح کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہوئے جب بچوں سے بات کی جاتی ہے، تو ان کے اندر سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، اپنی اہمیت کا احساس بڑھتا ہے، اور وہ ذمہ داری محسوس قبول کرنا شروع کرتے ہیں اپنی حفاظت کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے ہیلدی ریلیشنز بنانے کی. تو یہ ہمارا بہت زیادہ اس میں ایکسپیرینس ہے، اور بہت کانفیڈنٹ ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ شکر الحمدللہ یہ پروگرام سکسیسفلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو. اور ہمیں معلوم ہے بہت ساری آرگنائزیشنز اس کے لیے کام کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ جلد ہی یہ گورنمنٹ کا جو ہے تمام پروونسز میں اس کو پک اپ کرے گا. ہم خاص طور پہ پنجاب میں فوکس کر رہے ہیں کہ پنجاب کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو سب سے زیادہ امپیکٹ شاید کرتے، ان کو زندگی گزارنے کی مہارتیں نہیں دیتے، وہ ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، ان کو اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. آپ ایک ہمارا جس کو کلچر آف سائلنس کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں بات کرنے سے. اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی سے بات کریں، اپنی کنفیوژن دور کریں، ہمیں شاید انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اس سوسائٹی میں خاص طور پہ لڑکیوں کو پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ خاموش رہو، پردہ رکھو، اپنا بھی گھر والوں کا بھی، پتہ نہیں کس کس کا پردہ رکھنا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پردہ رکھنا کس بات کا ہے؟ ایک قدرتی چیز ہے، نیچرل پروسیسز ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا کیسے خیال رکھنا ہے، دوسروں کا کیسے خیال رکھنا ہے، تو آپ بہتر خیال رکھیں گے. آپ ایک صحت مند اڈلٹ بنیں گے، اور آپ ایک صحت مند اڈلٹ ہو، اور وہ سوسائٹی کو کتنا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے ہم جب پروفیشنلی آگے چلتے ہیں تو ہمیں پرسنالٹی کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کسی کی پروڈکشن میں بھی، اور وہ پرسنالٹی کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی اگر آپ بچپن میں unnecessary اس طرح کی چیزوں کا شکار رہے ہیں جن کو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں ایک منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہوں. مجھے اگر آپ مختصراً بتائیں کہ اگر ہم گورنمنٹ کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے، ان کی صحت مند زندگی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن کو کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے، تو آپ کس طرح سے
کیا لائن لیں گی ان کو کنونس کرنے کے لیے؟ My question is to all of you. One last comment on it, starting with you, Yasmin. Maybe you should take it. I think جو ایک لائن ہمیں لینی چاہیے گورنمنٹ سے بات کرتے ہوئے وہ ایویڈنس بیسڈ ہونی چاہیے کہ لوکنگ ایٹ دا نمبر آف چائلڈ ابیوز سیکشل ابیوز کیسز اور جو مینسٹرل ہائیجین کی متس ہیں ان سب کے بارے میں اگر ہم وہ فیکٹس کو لے کر آئیں اور پھر ان کو بتائیں کہ وہی جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی ارلی آپ یہ ایجوکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے فار شیپنگ بیہیویئر فار چینجنگ بیہیویئر فار گیونگ کانفیڈینس for giving that power of decision making. So I think evidence base پہ ہمیشہ گورنمنٹ چونکہ جاتی ہے اور چونکہ کافی ایویڈنس موجود ہے to make the case very strong. تو وہ اگر ہم بنا لیں گے تو ہمیں بات کرنا یا انگیج کرنا یا ہم کو why should we wait another major incident like زینب جو پورا ملک ہلایا اور پھر کسی ایک اور گورنمنٹ کو ہوش آئے کہ کچھ کرنا چاہیے. We should just make the case now. Absolutely. Thank you. Moving on, Geti, what would you like to say? I would like to add कि making children and adolescents aware and giving them the information will have an impact on their mental health and can prevent even mental health problems. And so when we have a generation of children and adolescents who have strong mental health, they will be responsible contributors of society as they grow older, and they will be able to play a more active role in building a safer, more like a more what's the word, like just a better place to live, a better society to live in. Absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you very much. Shanil, آپ کچھ کہیں گے؟ جی میں ایک تو بہت جو بنیادی بات ہے وہ تو ڈاکٹر یاسمین نے شیئر کر دی کہ ایویڈنسز بہت ضروری ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اتھارٹیز کے ساتھ بات کرنے کی تو مجھے یہاں پہ ایک اور چیز تھوڑی سی میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں جو اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے لنک کرے گی کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے اتھارٹیز کے سامنے. I want to say کہ ایڈوکیسی کے ماڈل کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ہم کیئر گیورس کی پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے سامنے رکھی جائے. ایویڈنسز تو اپنی جگہ ہیں لیکن ڈیمانڈ بھی ان سے شیئر کی جائے کہ دیکھیں یہ پیرنٹس بھی اس کے لیے یہ اتھارٹیز ڈرتی کس سے ہیں؟ اوریجنلی اڈلٹس پاپولیشن سے ڈرتی ہے جی یہاں پہ مخالفت آئے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ اگر ہم فزیکلی سب میٹنگز کے اندر ان لوگوں کو نہیں لے کے جا سکتے لیکن کچھ ہم ایسی اپروچ لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ پیرنٹس کی طرف سے کیئر گیورس کی طرف سے بھی جو ہے ڈیمانڈس ہم اس ٹیبل پہ لے جا سکے جہاں پہ جا کر ڈیسیجن ہونے ہیں. تو میں یہ ایڈیشنلی بات جو ہے کہنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. سمن your last words. جی اس میں تھوڑا سا بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جب گورنمنٹ لیول پہ ایڈووکیسی کرنے کی بات آتی ہے تو ایک تو جیسے شہنیل صاحب نے کہا کہ ڈیمانڈ انہیں شو کرنا اور فگرز شو کرنا وہ تو ہے، بٹ ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز گورنمنٹ سے بات کرتے وقت ایک ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ایک ورکیبل ماڈل شو کرنا جہاں پہ ان کے منیمم ریسورسز لگ رہے ہوں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیڈیا لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ ورکیبل نہیں ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. تو ان کو ایک لائیو ایک چیز شو کرنا ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ کہ یہ ماڈل ہے اور یہ ماڈل میں آپ کے صرف اتنی انویسٹمنٹ لگ رہی ہے اور اتنا ایفرٹ لگ رہی ہے اور اس سے یہ امپیکٹ آ رہا ہے ٹو میک اٹ فیزیبل فار دیم ٹو امپلیمنٹ اٹ. تو وہ فیزیبلٹی جو ہے وہ پروجیکٹس اگر شو کریں انہیں تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ جو میرے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سائلوز میں ریسرچ کرنے کے بجائے وی شوڈ جوائن ہینڈز. دیٹ از ہاؤ اے ٹرو مومنٹم ول بی کریٹڈ. اگر اپنی کرتے رہیں گے، الگ الگ جاتے رہیں گے، اس چیز کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. جبکہ انلیس اینڈ انٹل ساری آرگنائزیشنز جو اس پہ کام کر رہی ہیں وہ ساتھ آئیں
इकट्ठे लेसन्स अपने लर्न शेयर करें और इकट्ठे एक वर्केबल मॉडल बनाएं, भले एक कोई बलोचिस्तान में इम्प्लीमेंट करे, कोई सिंध में करे, कोई पंजाब में करे, बट अ कंसोर्शियम एंड अ बिग कंसोर्शियम नीड्स टू कम टुगेदर एंड गो टुगेदर टू द गवर्नमेंट कलेक्टिवली, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा इंस्टेड ऑफ कि हम हर कोई अपने अपने एंड पे ये काम कर रहा हो। बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे तमाम पैनलिस्ट जो कि अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो अरसे दराज से 25-25 साल से एडवोकेसी कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों के लिए, बेहतरी लाने के लिए। मेरा ख्याल है हम जो है इस बात से अब बहुत आगे आ गए हैं, बहुत सी एविडेंस मौजूद है, और ये जो लेटेस्ट नूर फाउंडेशन की रिसर्च है, ये इसने तो कमाल ही कर दिया कि 4 महीने, सिर्फ 4 महीने ट्रेन किया अपने बच्चों को, और इतना डिफरेंस उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में आपको नजर आता है। बेसिक चीजें उनको जो नहीं पता थी या जो उनको गलत बताई गई थी, वो उन्होंने देर नहीं लगाई उनको सही चीजों के साथ रिप्लेस करते हुए। गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और ये हमारा फर्ज है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें, और सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने का प्रॉपर तरीका है वो उनको अवेयरनेस देना, उनको तालीम देना, उनके अंदर ये सलाहियत पैदा करना कि वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अगर वो किसी भी चैनल पे जाके शिकायत ही नहीं करते तो किसी को वही तो नहीं नाजिल होगी कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है। और अगर वो अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो वो कभी किसी के पास नहीं जाएंगे, वो हर चीज को छुपाएंगे, सोचेंगे कि शायद कहीं ना कहीं से उन्होंने खुद कुछ गलत किया। अपने बच्चों को बचाने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, प्रोडक्टिव लोगों के लिए, कि जो आके इस मुल्क को आगे लेके चल सके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी सेहत और तवानाई के साथ। उसके लिए हमें, आप हमारे कैंपेन का हिस्सा बने, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंशाल्लाह मेन करिकुलम का हिस्सा बना के ही दम लेंगे। बहुत शुक्रिया।